እናመሰግናለን። waaqayyoon hin galateeffannaa. በዚህ ከሰዓት በኋላ ዋሬ ቦዴ ከናቲ ያገልጋይነትን ስብዕና ወይንም ባህሪ እንመለከታለን። አማሎታ ተጃጅሉማ ኦካን ነሙማሳ ይላልላችሁ በተለይ ከወንጌል መልእክተኛ አንፃር ከለቲ ወረ ኤርገሞታ ወንጌላቲ ወልቀብሲስኔ ከራከናን ተጃጅላላችሁ የወንጌል መልእክተኛው በአገልግሎቱ ውጤታማ እንዲሆን የባህሪ ጤናማነት ሊኖረው ይገባል። ኤርገማ ወንጌላ ተኮ ኤርገማ ፍዳቴ ወይቲ አከ ቡአ ጉዳ ቡዙፊ አማዳ ነገ ቀበሰ ኦካን ፈያ ቀበሰ ቀባችሁ ብዙ ጊዜ በስብከታቸው ጠንካራ የሆኑ ሰዎች ወድቀው የተገኙት በባህሪያቸው ነው እንጂ በስብከታቸው አይደለም። የሮባዬ ነሞኒ ለለበሳኒቲን ቡአ ጉዳ ቡሰን አብዲን ባዬ ኢሳን ጉባ ቱሬ ኩፋኒ ከን አርገማን ተጃጅለ ሳይቱን ተይን አመለሳኒቲ ዋንተይፍ በወንጌል አገልግሎትም ምስክርነታችን ሰሚ የሚያገኘው ህይወታችን ወይም ማናኖራችን እነዚያን ሰሚዎች እስካላሰላከለ ድረስ ነው። tajaajila dhugabaatii dhugabaanu keessatti bu'aa guddaa buusuu kan dandeenyu jireenyi keenya amma isaanin gufachiifne duwwaatti jechuudha. ስለዚህ ባህሪ ወሳኝ ነገር ነው በአገልጋይ ህይወት። jireenya tajaajila keessatti ጋ amalli waan murteessaadha jechuudha. አንድ ሁለት መዝገበ ቃላቶችን ከባህሪ አንፃር የሚሰጡትን ትርጉም እንመለከታለን። አንዱ የከሳቴ ብርሃን መዝገበ ቃላት የሚባለው ነው። ትልቅ መጽሐፍ መዝገበ ቃል ነው። hiika kuusaa jechoota keessa waa'ee amalaa kan isaan hiikan inni laalla macaafni nu irraa hiiknu kan kuusaa nu irraa hiiknu tokko kasate birhaan nami jedhamu sabarreessa irratti fuunee laalla jechuudha. ባህሪ ማለት ይላል ይሄ መዝገበ ቃላት በሰው እጅ ያልተፈጠረ kuusaa jechoota kuusaa gubbaa jiran kana gaafa laallu amala jechuun namaan kan hin uumamin ጥንተ ፍጥረትነት ያለው አመል ጠባይ ኑሮ ሁኔታ ነው ይላል። uumama barabarummaa kan qabu jireenya amala jireenya namichaa keessatti kan argamu jechuudha. ሁኔታ haala namichitti ነው socho መገኛ መብቂያ የሚሆን የተፈጥሮ ባህሪ ስም ነው ብሎም ይተረጉማል። wantoota kun sadan kan keessatti argamu maqaa uumamaati uumamaan namni argatuudha amala jechuun jedhusan. ሌላው የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ነው። የአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ደግሞ ኩሳ ጀቾታ መጽሐፈ ቁልቁሉ ኢሳካፍ ማማረፋ ጉባሞ kan jiru tokko የቋሚ ነገር ሁሉ ምክንያትና መሰረት ወንተ ዳበታ ta'e tokkoof ምክንያታ ቡራ ወንተ ta'e በአካል የሚገለጥ እንደሆነና ወንቶተን ቃማ ሙለቹ ደንዳን ያለ አካል ግን ባህሪን ማወቅ እንደማይቻል ይናገራል። qaamni sun utuun socho'in yookaan utuu hin beekamin immoo amala kan jedhamu beekuu akka hin dandeenye nutti hima jechuudha. ስለዚህ ባህሪ በአካል ነው የሚገለጠው ማለት ነው። amala gaafa jennu gaa qaama irratti kan mul'atudha jechuudha. ዲኤል ሙዲ የሚባል ሰው namni ዲኤል ሙዲ jedhamu immoo ባህሪ ማለት amala jechuun jedha ሰው በጨለማ የሆነው ነገር ነው ይለዋል። namni waan dukkana keessatti waan namni tokko ta'eedha jechuudha. በጨለማ ውስጥ የሆነው ነገር ማለት ነው ባህሪው ማለት ወይንም የተደበቀ የሚባለው ነገር ያልተገለጠ የሚባለው ነገር እሱ ነገር ነው። ጨለማ ውስጥ የሆነ ነገር አይታይም አይደለም፣ ግን የማይታይ የሚመስለው ነገር ነው ባህሪ ማለት ይላል። wanta dukkana keessatti dhokate gaafa jennu wanto hojjetamu sochii jirus waan hin beekamneef amala jechuun wantootan dukkana keessa jiran garuu yeroo tachi abba'an jechuudha jechuudha. እንግዲህ በሌላ አማርኛ ውስጣዊ ማንነት ነው ማለት ነው ባህሪ። amala gaafa jennu ጋ eenyummaa nama isa keessa saatiiti jechuudha. ባህሪና የሙያ ስነ ምግባር ይለያያሉ። amala ni jennuu fi hojii gubbaatti naamusni hojii garaagaraa jechuudha. ስነ ምግባር በውጫዊ ነገሮች ላይ ያተኩራል። naamusa gaafa jennu wantootan bakkeetti argamanii madaalaman gubbaatti xiyyeeffata. ባህሪ ግን ውስጣዊ በሆኑ ነገሮች ላይ ያተኩራል። amala gaafa jennu garuu wanta keessa namichaatti mul'atuuf achi gubbaa jiran ilaallata jechuudha. በዓለማዊ ጉዳይ ሙያው የሚፈልገው ስነ ምግባርን ነው። biyya lafaa kana gubbaatti hojiin kamiyyuu kan barbaadu naamusa jechuudha. በመንፈሳዊ ነገር ግን የሚፈልገው ባህሪ ነው።
hojii afuuraa keessatti immoo kan barbaachisu amalaadha jechuudha. ለምሳሌ በዓለማዊ ነገር ዶክተር የሆነ ሰው namni waan biyya lafaa kanaatti doktora ta'e tokko የሙያው ስነ ምግባር እንዲያከናውን የሚጠብቀው ነገር አለው። hojiin ogummaa isaa sun ittiin hojiirra oolu naamusa mataa isaatii qabaachuu danda'a jechuudha. አታጭሱ ይላል የሙያ ስነ ምግባር ነው። ogummaan isaa hin xuuxiniidha. ግን ደግሞ ካስተማረው በተቃራኒ ራሱ ደግሞ ሊያጨስ ይችላል። kana jedhee barsiisee ofii isaatii iyyuu moo taa'ee timboo aarsuu danda'a jechuudha. ስለዚህ ይሄ ሰውዬ የሥራውን ስነ ምግባር ምን አድርጓል? namni kuni naamusa hojii isaatii maal godheera jechuudha? አበላሽቷል አይደል? naamusa hojii isaatii maal godheera? balleesseera jechuudha. አገልግሎት ግን ከዚህ ይለያል። tajaajilli inni kan keenyaa garuu kanarraa adda. አገልግሎት አገልጋዩ ለሚያገለግላቸው ሰዎች ስለሚናገረው ነገር ሆኖ መገኘቱን ይጠይቃል። tajaajilli keenya tajaajilaan tokko waa'ee waan dubbatu sanaa ta'ee akka argamu godha jechuudha. ጳውሎስ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከ9 እስከ 16 ላይ ጳውሎስ ተሰሎንቄ isa duraa boqonnaa lama irratti ባገለገላቸው የተሰሎንቄ አማኞች ፊት amantoota waldaa ተሰሎንቄ isaan tajaajilaa ture duratti በእንዴት ያለ ጽድቅ jireenya qullaa akkamiitiin በእንዴት ያለ ቅድስና qulqullummaa attamiitiin ነቀፋ በሌለው ኑሮ እንደሄደና jireenya ceephaa'amuu hin qabne malee akka adeemaa tureefi እነርሱም እንዴት እንደተቀበሉት ይህንን እውነት የሚያገለግለው እግዚአብሔርም እንደሚመሰክርለት ይናገራል። warri ተሰሎንቄስ tajaajila isaatiif jireenya nama kana attamitti akka simatan waaqayyos namnis akkamitti akka ragaa ba'uuf nutti himaa jechuudha. እንግዲህ አሁን ስለ ወንጌል መልእክተኞች ባህሪ ስናወራ egaan har'a waa'ee amala ergamoota tajaajiltoota gaafa kaafnu ከሶስት ነገር አንፃር ብንመለከት ጥሩ ይሆናል። kallattii waa sadiitiin yoo ilaalle bareedaa ta'a. ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ግንኙነት walitti dhufeenya yookaan wal qunnamtii waaqayyoo wajjin inni qabu ከሰዎች ጋር ባለ ግንኙነት namoota wajjin walitti dhufeenya inni qabu ከራሳችን ጋር ባለ ግንኙነት ofii isaatii wajjin walitti dhufeenya inni qabu qabnee ilaallaa jechuudha. እሺ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት egaan ergamaa wangeelaa tokko walitti dhufeenya waaqayyoo wajjin inni qabaatu ጥቂት ነጥቦችን እንመለከታለን። tuqaalee tokko tokko walii wajjin inni ilaalla. ባህሪ ከእግዚአብሔርም ጋር ነው ማለት ነው የሚያገናኘው። egaan amalli keenya waaqayyoo wajjinis walitti nu fida jechuudha. ባህሪ ከሰዎች ጋር ብቻ አይደለም ከእግዚአብሔር ከራሱ ጋርም ያገናኛል። amalli keenya walii keenya duwwaatu hin ta'in waaqayyoo wajjinis walitti nu fida jechuudha. walitti nu geessa. ስለዚህ የወንጌል መልእክተኛ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት ምን አይነት ባህሪ ሊያሳይ ሊኖረው ይገባል ካለን የመጀመሪያው ነገር በእግዚአብሔር ፊት በመተማመን የሚጸልይ ሊሆን ይገባል። ይሄ ባህሪው ሊሆን ይገባል። ergamaa wangeelaa tokko waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya inni qabaachuu qabu jennee yaannu keessa inni jalqabaa waaqayyoon duratti amanamaa ta'ee waaqayyoon kadhachuu qaba jechuudha. ጸሎት ንግግር ነው ከሰው ጋር ግን አይደለም። kadhata inni nuyi jennu kuni haasaa yookaan walitti dudubbachuu namaa wajjin hin taaneedha jechuudha. ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ንግግር kadhannaan inni nuyi jennu kun waaqayyoo wajjin walitti dudubbachuu jechuudha. ጸሎት ከሰው ወደ እግዚአብሔር ብቻ የሚነገር ሳይሆን እግዚአብሔር የሚናገረውም የሚሰማበት ልምምድ ነው። kadhannaadha gaafa jennu namni waaqayyo duwwaatti dubbachuutu hin ta'in waaqayyos namicha kadhatutti kan ittiin dubbatudha jechuudha. እንደውም እግዚአብሔር ራሱ ሲፈጥረን waaqayyo iyyuu gaafa nu uume አንድ አፍና ሁለት ጆሮ ነው የፈጠረልን። afaan tokkoof gurra lama nuu kennee nu uume. አንድ ጥቂት እንድንናገር ብዙ እንድንሰማ ማለት ነው። muraasa dubbannee baay'ee akka dhaggeeffannu የሕክምና ሰዎች ሁለቱ ጆሮዎቻችን 360 ዲግሪ በትክክል መስማት ያለውን ድምጽ በትክክል መስማት እንድንችል ያግዙናል አቀማመጣቸው ይላሉ። beektonni yookaan qo'attoonni fayyaa keenya maal jedhu gurri keenya kun akka inni itti nu uumame 360 naannoo keenya kan jiru hundumaa sagalee jiru dhaga'uu akka danda'an godhee nu dhalatee jiru. ስለዚህ የሚያመልጠን ነገር እንዳይኖር ተደርገን ነው የተፈጠርነው ማለት ነው። wanta tokko dhaga'uu akka hin dandeenye yookaan wanta tokko illee akka nu miliqne ta'eeti kan gurri keenya uumee jiru jedhu. እንግዲያው ከምንሰማቸው ድምጾች ሁሉ የሚልቀው ድምጽ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው። egaan sagaloota addunyaa kana irratti dhageenyu hundumaa kan caalu sagalee waaqayyoo yookaan dubbii waaqayyoo. ይሄንን የምናገርበት ምክንያት ዓለም በድምጽ የተሞላች ስለሆነች ነው። kana kan jennuuf
maaliif hojjettan addunyaan kun sagalee garaagaraati waca garaagaraati waan guuteef jechuudha. ብዙ ድምፅ አለ። sagaloota garaagaraa jira addunyaa kana. ስለዚህ ጳውሎስ ምን ይላል? በመንፈስና በአእምሮ ጸልያለሁ ይላል። ጳውሎስ ማል ጀራ ሰገሌ waaqayyo keessatti ani afuuraanis sammuu kootinis nan kadhadhaa ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ላይ ስትመለከቱ ይሄን ሐሳብ ታገኛላችሁ። ቆሮንቶስ isa duraa boqonnaa 14 lakkoofsa 15 gubbaatti እንደ ባለ አእምሮ አስቤ ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር በመንፈሱ ደግሞ በውስጤ የሚያስቀምጠውን ደግሞ ጸልያለሁ ማለቱ ነው። akka nama sammuu kan qalbii qabuutti yaadeenan kadhadhaa waaqayyo immoo deebii isaa laphee koratti naa dubbataa jechuudha. ይሄ ብቻ አይደለም። የወንጌል መልእክተኞች ሲጸልዩ እግዚአብሔርን በራሱ ልክ ተማምነው ነው የሚጸልዩት። ergamoonni wangeelaa yeroo waaqayyoon kadhatanii waaqayyo guddina waaqayyo yaada akka guddina isaatiitti kadhachuutu irraa eegama jechuudha. እግዚአብሔር በእኛ ልክ አይደለም። waaqayyo amma keenyatti miti. እግዚአብሔር በአቶ እገሌም ልክ አይደለም። waaqayyo amma namicha guddaa tokkottis miti. ወይንም ደግሞ በታዋቂ አንድ አገልጋይ ልክም አይደለም። Okaan immoo tajaajila beekamaa tokkoon qixxeessine miti waaqayyoon kan yaadu. እግዚአብሔር በራሱ ልክ ነው። waaqayyo akka waaqayyummaa isaatiif amma waaqayyummaa isaati. ስለዚህ የወንጌል መልእክተኛው ሲጸልይ እግዚአብሔርን በልኩ ነው የሚያየው፣ በራሱ ልክ። ergamaa wangeelaa tokko yeroo kadhatu waaqayyoon akka waaqayyummaa isaatiitti yaadee kadhachuu qabu. በጣም የሚያስደንቅ አገላለጥ ከተገለጠበት የእግዚአብሔር ልክ መካከል በኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ላይ ከቁጥር 12 እስከ 31 የምታገኙት ሐሳብ ነው። waaqayyo ammam gaa isa jedhu mul'ata sagalee waaqayyo keessatti argame macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 12 kaasee kan argamudha jechuudha. የእግዚአብሔርን ልክ ሰው ሊገባው በሚችለው መግለጫ እንኳን ሲያስቀምጥ ኢሳይያስ ሰዎች ሊረዱት ከሚችሉት በላይ እንደሆነ ይናገራል። Isaayyaas yeroo amma waaqayyo ga'u ibsuu barbaade keessatti iddoo sanatti yaadni namaa ookaan bira ga'uun qalbii namaa amma bira ga'uun hin dandeenye gararraa akka ta'e iddoo sanatti dubbataa jechuudha. ስለዚህ የወንጌል መልእክተኞች ሁልጊዜ ይሄንን ነገር ነው የሚያስቡት ሲጸልዩ። ergamoonni wangeelaa egaan yeroo waaqayyoon kadhatan kana yaadaa kadhachuu qabu jechuudha. ሐዋርያው ጳውሎስም በሮሜ ምዕራፍ 11 ላይ ከቁጥር 33 እስከ 36 ይሄንን አስደናቂ የሆነ የእግዚአብሔርን ምንረዳበትን ነገር ጠቆም ያደርጋል። ergamaa Phaawulosillee waaqayyo guddina waaqayyoo kana ammam akka ga'u boqonnaa 11 lakkoofsa 35 kaasee akka jedhutti የእግዚአብሔር ባለጠግነትና ጥበብ ዕውቀቱም እንዴት ጥልቅ ነው። waaqayyo beekumsi isaatiif humni isaa ogummaan isaas ammam guddaadha. ፍርዱ እንዴት የማይመረመር ነው። firdiin isaas ammam amma bira hin ga'amneedha. ለመንገዱ ፍለጋ የለውም። daandii isaatiif barbaachisi hin jiru. የጌታን ልብ ያወቀው ማን ነው? garaa waaqayyoo eentu beeke? ወይስ አማካሪው ማን ነበር? eentus isa gorse? ወይስ ብድራቱን ይመልስ ዘንድ ለእርሱ አስቀድሞ የሰጠው ማን ነው? hojii inni hojjeteefiif gatii deebisee laachuudhaaf dursee kan hojjete eenyudha? ሁሉ ከእርሱና በእርሱ hundumtuu isaaf isaaniin ለእርሱም ነውና kan isaas waan ta'eef ለእርሱ ለዘላለም ክብር ይሁን። isaaf bara baraan ulfinna ta'uudha. አሜን አሜን። በእግዚአብሔር ፊት ስንጸልይ በልኩ ነው መጸለይ ያለብን። yeroo waaqayyoon duratti kadhannu amma ga'u amma ni ga'u yaadaa kadhachuu nurraa eegama jechuudha. አንዳንድ ነገሮች ከኛ ልክ በላይ ናቸው። wantoota tokko tokko nuyi oli jechuudha, nu oliidha. ጠዋት ስለ ወንጌል መልእክተኞች ነግሬያቸዋለሁ። sila ganama waa'ee ergamoota wangeelaa waasinitti meera. የወንጌል መልእክተኛ ማለት ዶዘር ነው ብያቸዋለሁ። sila ganama ergamaa wangeelaa tokko jechuun buldoozeriidha jedhee kaasaa tureera. የሚገጥመው ነገር ስንት ነው? ቡልዶዘር wanti fuula isaa duratti argamu maal meeqa akka ta'e kaasaa turre. ድንጋይ አለ፣ ጉቶ አለ፣ ዛፎች አሉ፣ የማይመቹ ገደላ ገደሎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ነው እየደረመሰ እኩል ለማድረግ የሚሰራው። fuula isaa dura gufuun jira, dhagaan jira, muki guddaan jira, boolli garaagaraa cita allayyaan garaagaraa jira. kana hundumaa gaafa dhufu irraan godhachuudha. ስለዚህ ለወንጌል መልእክተኛው ነገሮች ከሱ አቅም በላይ ገዝፈው ሊታዩ ይችላሉ ማለት ነው። kanaaf ergamaa wangeelaa tokko wantoonni isa qunnaman isaa ol ta'anitti argamuu danda'u ta'a. ግን ከእግዚአብሔር በላይ አይደለም። waaqayyo gararraa garuu hin ta'ani. ሲጸልይ በእግዚአብሔር ልክ ያያቸዋል። yeroo kadhatu wantoota fuula isaa dura jiran kana humna amma waaqayyo ga'u yaadaa kadhata waan ta'eef ለኔ ከባድ ናቸው ግን ላንተ ደግሞ ይላል። anaaf humna kootii oliidha siif garuu jedhan.
እግዚአብሔር የሰማይና የምድር ፈጣሪ ነው። waaqayyo uumaa waaqaatiif lafa ፍጥረቱ የእግዚአብሔርን ልክ አይገልጥም። uumamni inni uume waaqayyo amma waaqayyo go ibsuu danda'u የፍጥረቱ ግዝፈት የእግዚአብሔርን የበለጠ ግዙፍነት ነው የሚያሳየው። guddinni uumama waaqayyo uume waaqayyo ammam isa akka isa caalu argisiisa. መዝሙር 8 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 9 ዳዊት ሲዘምር እኮ ያለው ስምህ በምድር እንዴት ተመሰገነ አለ። ትልቅ ነገር እየለካ እየቆጠረ መጣና ስምህ በምድር እንዴት ተመሰገነ መናገር ከሚቻለው አለፈበት። ፋርሳ ሰደት yeroo dubbifnu ዳዊት faarfannaa isaa keessatti uumama jiruuf wantoota jiran hundumaa lakkaa dhufe hundumtuu waaqayyoon gajjallaa ta'uu isaa arge maqaan kee addunyaa kana gubbaatti ammam galateeffame jedhee jira. ስለዚህ የወንጌል መልእክተኛ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት በእግዚአብሔር ፊት በመተማመን ነው የሚጸልየው። kanaaf ergama wangeelaa tokko ergama sagal maangaachu waaqayyoon duratti waaqa guddaa kanatti amanatee kadhachuu qaba jechuudha. የወንጌል መልእክተኛው ሲጸልይ ሊጸልይባቸው ሊያተኩርባቸው የሚገቡ ጉዳዮች አሉ። ኤርገማ ወንጌላ yeroo kadhannaa waaqayyoon kadhatu waan itti xiyyeeffachuu qabu qaba. አንዱ ለቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ እድገት መጸለይ ያስፈልገዋል። kan inni itti xiyyeeffachuu qabu keessaa tokko guddina hafuura waldaa kiristaanaa ta'uu qabu. መንፈሳዊ ነገር ሁሉ መንፈሳዊ ውጊያ አለው። wantoota hafuuraa hundumtuu lola hafuuraa qabu. የዛሬውም ውጤት እሱ ነው። har'as bu'aa kan wantoota nu arginu isuma irraa dhufe jechuudha. ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ከ9 እስከ 11 ያለውን ሐሳብ ስትመለከቱ erga Phaawulos qulqulluu gara waldaa Filiphisiyoos ergame boqonnaa tokko lakkoofsa 8 kaaftanii gaafa laaltan amma 9 kaaftanii amma yeroo laaltanii ስለ ፍቅራቸው ስለ ትዕግስት ስለ ተስፋቸው ስለ እምነታቸው እየዘረዘረ ይቆይና waa'ee jaalala isaanii waa'ee amantii isaanii waa'ee abdii isaanii tokko tokkoon isaanitti himaa ture. ቁጥር 9 ላይ ሲደርስ ግን lakkoofsa 9 irra gaafa ga'u garuu ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ulfina waaqayyoof galata isaafis ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኝ የጽድቅ ፍሬ ሞልቶባችሁ iji qajeelinaa Kiristoos Yesuus irraa argamu isinirra guute ለክርስቶስ ቀን ተዘጋጅታችሁ guyyaa Kiristoosiif kan qophooftan taatanii ቅኖችና አለነውር እንድትሆኑ warra mudaa hin qabneef qajeeltota akka taatan የሚሻለውን ነገር ፈትናችሁ ትወዱ ዘንድ wanta wayyu qortanii akka jaallattaniif ፍቅራችሁ በእውቀትና በማስተዋል ሁሉ jaalalli keessan beekumsaaf hubannaa hundumaan እያደገ እንዲበዛ ይሄን ጸልያለሁ ይላል። akka guddataa baay'achaa deemuun waaqayyoon kadhadhaa ይላል። እነሱ ውስጥ መንፈሳዊ ነገር እንዲበዛ ነው የሚጸልየው። jireenya isaanii keessa wantoota hafuuraa akka baay'atan kadhataaf እሱ አንዱ የጸሎት ትኩረቱ ነው ማለት ነው። egaan kallattiin kun kallattiitti innis xiyyeeffachuu qabuudha jechuudha. ጠዋት እንደተነጋገር ነው akka sila ganama walii wajjin dubbanne በቤተ ክርስቲያን የሰዎች ቁጥር መብዛቱ ብቻ ሳይሆን የሚፈልገው waldaa kiristaanaa keessa baay'inni amantoota dabalaa deemuu duwwaatuun ta'in kan barbaachisu ክርስቶስን የሚመስሉ ሰዎች መገኘታቸው namoonni Kiristoosin fakkaatanii argamaa baay'achaa deemuu isaaniiti. ክርስቶስን የሚመስሉ ሰዎች ከሌሉ namoonni Kiristoosin fakkaatan hin jiran yoo ta'e ቁጥራቸው ሊበዛ ይችላል። lakkoofsi namootaa baay'achuu danda'a. ስርዓት ላይ ይጓደል ይችላል። sirni gaggeeffamu hir'achuu dhiisuu danda'a. ፕሮግራሞች ወይም መርሃ ግብሮች ሊከናወኑ ይችላሉ። sagantaaleen garaagaraa raawwatamuu danda'u ta'a. ግን የሌላ አካልም ንብረት ሊሆኑ ይችላሉ። qabeenyaa wanta kan biraas ta'uu danda'u jechuudha. ከተወሰነ ዓመት በፊት አንድ የቀጥታ ፕሮግራም እመለከት ነበር በቴሌቪዥን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል። waggoota murtaa'e fuuldura tajaajila kallattiin televiziyoona gubbaadhaa ilaalaa ture jedhu እና ያገለገልኩ በዛ በሀገራቸው ባህል ባልና ሚስት አብረው ነው የሚቀመጡት ወደ ቸርች ሲመጡ። aadaa biyya jaraa keessatti gara waldaa gaafa dhufanii abbaan manaa fi haati manaa wal cina taa'u. እዛ እያመለኩ ያለ አገልጋዩ ጠራው እሱን ባልየውን ጠራ። utuu tajaajilaa jiru tajaajilaan isaanii jechuudha abbaa manaa waama. ስሙን ጠየቀው፣ ከየት እንደመጣ ጠየቀው፣ አገልግሎቱ ምን እንደሆነ ጠየቀው፣ የተሾመበትንም ደግሞ የአገልግሎት ክፍል ጠየቀው። ከዛ ሰውየው ሐዋርያ ገሌ ይባላል አለ።
maqaa isaa gaafate, biyya inni dhufe gaafate, haala tajaajila isaa gaafate, jireenya isaa gaafate. Isa kana booddee gaafa inni maqaa isaa immoo gaafatu ani ergamaa abaluun jedhama jedhan. ከዛ እሷ ባለቤትህ ናት አለው። አዎ አለ። isa booddee isheen si bira teesse kuni haadha manaa keetii jedhee gaafatan. አዎ ሲላት ነይ አላት እሷን። eeyyaa haadha manaa kootii jedhaan achumaan tajaajilaan kottoodha ishees waam. ከዛ ለሁለቱም ከመናገሩ በፊት ስምሽ ማን ነው? በቤተ ክርስቲያን ያለሽ አገልግሎት ምንድነው? ብሎ ጠየቃት። ishees akkuma kana maqaa ishee gaafatee tajaajila waldaa keessatti qabdu maaliidha jedhee gaggaafachuu jalqabaachu. ና ነብይት ገሌ ይባላለሁ ምናምን አለችው። የሱ ባለቤት እንደሆነች ልጆቿን ብዛት ምናምን ተናገረች። isheenis raajii akka taate tajaajiltuu akka taate ijoollee baay'ina ijoollee qabanii hundumaa itti muti kaate jechuudha. ከዚያ መጸለይ ጀመረ። ልጸልይላችሁ ነው የጠራኋችሁ አላቸውና መጸለይ ጀመረ። isini kadhachuufanis waame jedhee kadhachuu jalqabachu. ህዝቡም እጁን ዘርግቶ ይጸልይ ጀመር እና ለሱ ሲጸልይ እሱ ውስጥ አጋንንት አለ ወደቀ። ቀጥሎ ለሷ ሲጸልይ እሷም ergamaa isa jedhameef raajii ishee jedhamte kanaaf gaafa inni harka keessan achi as kaasaa jedhee gaafa inni kadhachuu jalqabu isa ergamaa jedhame keessaas hafuurri xuraa'aan raajii ishee jedhamte keessaas hafuurri xuraa'aan lamaan isaanii keessaayyuu kukkufaa jiru. ቅድም ያልነገርኳችሁ ነገር በቤተ ክርስቲያናቸው 2000 ሰዎች አሉ። baay'ina amantoota isaanii namoota 2000tu jira jechuudha. መናገር የፈለኩት የቁጥሩ መብዛት ብቻ ሳይሆን kanan isinitti mu barbaade amma baay'achuu namoota duwwaatuun ta'ini ሰዎቹ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መሆናቸው መረጋገጥ አለበት በእኛ አገልግሎት። namoonni waldaa sana keessa jiran suni duuka buutuu gooftaa Yesuus ta'uu isaanii mirkaneeffachuu qabna jechuudha. ምክንያቱም Miknaan isaas ሰዎቹ ሳይለወጡ ቤተ ክርስቲያን ሊመላለሱ ይችላሉ። namoonni sun utuu hin jijjiiramin waldaatti deddeebi'uu danda'u. ማስረጃ mirkaneeffannaa tokko kan ragaa tokko dhiyeessuu dandeenya. በቤተ ክርስቲያናችን በሁላችንም የተለመደ ነው ኮንፈረንስ እናዘጋጃለን። hundumti keenya akka beeknu waldaa keenya keessatti konferansii hafuuraan qopheessina. ከዛ ለህሙማን ሲጸለይ ወይንም መናፍስትን በመቃወም ሲጸለይ ምናልባት 10 ዓመት ቸርች ውስጥ የቆዩ ሰዎች መውደቅ ይጀምራሉ። yeroo namoonni tajaajiluu dhufan namoota sanaaf kadhachuu hafuura xuraa'aan mormuu gaafa jalqaban waggaa 10 waldaa keessa kan turan keessaa kufuu danda'a. ከዛ መንፈሱ ጮሆ ይወጣል። iyyee keessa ba'a. ከዛ እልል በሉ እንባላለን፣ እልል እንላለን። በእልልታ እናባረረውም እንጂ ilil jennee hin ari'annu malee ala hafuura xuraa'aa nama keessaa bahu ililchaa jennaa inni ililfamas jechuudha. ከዛ ለምሳ እንወጣለን። isa booddee gara laaqanaaf hin baana. ከሰዓት በኋላ ደግሞ እንደገና ፕሮግራም ይኖራል። waaree booddee amma sagantaan hin gaggeeffama. የከሰዓት በኋላው አገልጋይ ደግሞ ቆሞ አሁንም መናፍስትን በመቃወም ይጸልያል። inni waaree booddee tajaajiluudhaaf dhufus immoo akkuma kana hafuura xuraa'aa mormee kadhachuu jalqaba. እነዛ ሰዎች አሁንም ደግሞ ይወድቃል። ammas jarrimti silaa sun deebi'anii kufu. የዛሬ ወር ደግሞ ሌላ ቸርች ኮንፈረንስ ካለ እዛም ሲሄዱ ይወድቃል። ji'a dhufu immoo ammas oddoo kan biraa konferaansiin jira yoo ta'e akkanii achittis immoo kufu jechuudha. ይሄ ራስ አሳምምም kun mataa nama nukkubsuu obboloota kun. እንደዚህ አይነት ሰዎችን ከሆነ ያፈራን ያለነው ቁጥራቸው በዛ እንጂ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር አልሆኑም። ለመንግስቱ ካልበቁ ምን ያደርጋሉ? namoonni akka kana waldaa keessa yoo guutan mootummaa waaqayyoof isaaniin qopheessine yoo ta'e baay'inni isaanii faayidaa maalii qaba? 11 በኋላ ማቲያስ ተጨምሮ ዓለምን በ30 ዓመታት ውስጥ ገለባብጦ ለመጨረስ በቅተው ነበር። ergamoonni gooftaa warri 11 booddee maatiyaasiin dabalatanii nama 12 ta'anii guutummaa addunyaa kana akkamittiin akka wangeelan qaqqabsiisan hin beekne. ኢትዮጵያ ውስጥ በቀደም 35 ሚሊዮን ተብለናል። እኔ እሱ ይቅርብን ብያለሁ። 30 ሚሊዮን እንኳን ብንሆን engadda biyya keenya Itoophiyaa keessa miiliyoona 35tu jira kan jedhu dhaga'eera. garuu miiliyoona 35 utuma miiliyoona 30 immoo taane የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ 120 ሚሊዮን ነው ካልን sabni Itoophiyaa immoo miiliyoona 100 miiliyoona 20 yoo ta'e 120 ለ30 ስታካፍሉ ስንት ይደርሰዋል? 120 30 utuu irree meeqa walgaa? አንድ ለስንት ነው? meeqa walgaa? በአራት ሰው መካከል አንድ አማኝ አለ እንደማለት ነው አይደለ? አንድ ለሶስት ነው።
namoota afur gidduu amanaan tokko jira jedhee nu argisiisa. ከመቶ 20 30 ስትቀንሱ 90 ሚሊዮን ይቀራል 90ውን ለ30 ሚሊዮኑ ስታካፍሉ 3 ይደርሰዋል egaan akkuma amma isaan dubbatan herrega isaa hojjetaa yoo deemne dhaqee dhumarratti meeqa gaata sadii ga'uu jalqabaa jechuudha. ስለዚህ በእውነት ደቀ መዝሙር የሆኑ ሰዎች ክርስቶስን የሚመስሉ ሰዎች ካሉ dhugumaan namoonni duuka buutuu ta'anii Kiristoosin fakkaatan jiru yoo ta'e በሶስት አንድ አማኝ ባለበት ሶስት ያላመኑ ሰዎች ብቻ ስላሉ እነሱም በወንጌል በመድረስ በአጭር ጊዜ ኢትዮጵያን በወንጌል መድረስ ይቻላል ማለት ነው። egaan namoota sadii keessa namoota sadii gidduu namni sun jiraata waan ta'eef namoota sadan kana yeroo gabaabaa gidduutti qaqqabsiifne Itoophiyaan guutummaan ishee namoota wangeelaa yookaan amantoota ta'uu jechuudha. ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም ማለት እኮ ነው። ሌላው እምነት አያስፈራም። wanti nu yaaddeessu nu sodaachisu amantaan kan biraas hin jiru jechuudha yeroo gabaabaatti kana goonaa jechuudha. ሶስት ሰው ብቻ ነው የሚደርሰን ለእያንዳንዳችን። ala asii gabbaanu nama sadii duwwaa argannaa barbaadannaa ishee kana godhu wangeelan qaqqabsiifna. ታዲያ ለምንድን ነው እሱ ሰዎች መውረስ ያቃተን? maaliif tiree namoota kana dhaaluu kan dadhabne? ትልቅ ጥያቄ ነው። kun gaaffii guddaadha. ስለዚህ ለመንፈሳዊ እድገት እንደ ወንጌል መልእክተኛ መጸለይ ያስፈልጋል ስንል እነዚህ ሰዎች የህይወት ለውጥ ያሳዩ ሄደው ሰዎችን የሚያጠምዱ እንዲሆኑ አድርገን ማዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። egaan akka ergama wangeelaa tokkotti kadhachuu qabna gaafa jennu namoonni duuka buutuu ta'anii dhaqanii isaanis lubbuu hin fayyine sana gara mootummaa waaqayyootti fiduu qabu jechuudha. ከእንግዲህ በኋላ አሳ አጥማጆች አትሆኑም ሰዎችን አጥማጆች አደርጋቸዋለሁ ብሎ አይደለ ጌታ የጠራው? kana booddee kan qurxummii qabdan hin taatan namoota kan walitti qabdu taatuutti hin jedhe ture gooftaa Yesuus. የኛ ሰዎች የሚሰበሰቡት አሳ ለማጥመድ ነው ወይስ ሰው ለማጥመድ? namoonni keenya kan walitti qabamaa jiran yookaan kan walitti qabaman qurxummii qabachuudhaaf immoo nama walitti qabuudhaaf. ያው አሳው እንግዲህ ልዩ ልዩ መልክ ልዩ ልዩ መገለጫ ሊኖረው ይችላል። qurxummiin suni kan ittiin beekamu waan garaa garaa qabaachuu danda'a. እኔ ግን ጌታ የፈለገን አሳ ሳይሆን ሰው እንድናጠምድ ነው። nun garuu gooftaan kan nu barbaade qurxummii qabuutuun ta'in namoota akka walitti qabnu walitti nu waa'ee jechuudha. አሳዎቹ ይበሉና ያልቃሉ በምድር ላይ ይቀራሉ። qurxummoonni hin nyaatamuu hin dhumu jechuudha. ሰዎቹ ግን መንግስተ ሰማይ ይገባሉ። namoonni keenya garuu mootummaa waaqayyoo galu. እዛ ላይ አተኩሮ ይጸልያል። isa kana irratti xiyyeeffatee kadhata ergamaa wangeelaa. ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት አደራውን ለእግዚአብሔር መልሶ ያስረክባል ማለት ነው። waaqayyoo wajjin hariiroo okaa walitti dhufeenya inni qabu isuma inni itti kenne kana deebisee waaqotti kennuudha jechuudha. ይሄ ብቻ አይደለም ስለ ወገኖች ህይወትና ስለ ራሱም አገልግሎት እንዲጸልዩለት ደግሞ በጌታ ይታመናል። kana duwwaatu hin ta'in waa'ee jireenya isaatiitiif waa'ee obboloota addunyaa kana gubbaa jiranis akka isaan gooftaatti amanatan gooftaa mataa isaa kadhataa jechuudha. ይሄ በህይወቱ inni kun jireenyattis ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት ጤናማ መሆኑን ያመለክታል። namni kana godhu waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya qabu kan itti fayya buleessa ta'uu isaa argina jechuudha. ኤፌሶን 6:18 እስከ 20 እና ergaa Phaawulos qulqulluu gara Efesoonitti barreeffame boqonnaa 6:18-20tiif ቆላሲስ 4:4ን ተመልከቱ። ergaa Phaawulos qulqulluu waldaa Qolaasaayitiif barreeffame boqonnaa 4:4 ilaala. ሁለተኛ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት ለቃሉ ትኩረት ይሰጣል። lammaffaa gubbaatti waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya qabu yoo inni ilaalla ta'e sagalee waaqayyoof iddoo inni qabuudha jechuudha. የእግዚአብሔርን ቃል በሁለት መንገዶች የግድ ማወቅ ይኖርብናል። dubbii waaqayyoo kan sagalee waaqayyoo karaa lamaan barachuu yookaan hubachuu qabna. አንደኛው የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ሙሉ ታሪክ ማወቅ ያስፈልጋል። inni jalqabaa dubbii sagalee waaqayyoo akka seenaa isaa guutummaatti beekuu qabna. ምን ለማለት ፈልጌ ነው? የማይቆራረጥ የታሪክ ፍሰት የተጻፈበት መዝገብ ነው መጽሐፍ ቅዱስ። macaafni qulqulluun seenaan jiru utuu gargar hin ciccitin macaafa keessatti barreeffamee jiru waan ta'eef jechuudha. የትኛውም እምነት መጽሐፍ እንደዚህ መጽሐፍ አይደለም። amantaan kamiyyuu akka macaafa kanaatti miti jechuudha. መጽሐፍ ቅዱስ ከፍጥረት ይጀምራል። የፍጥረትን ፍጻሜ ደግሞ በቀደም ተከተል ይናገራል። macaafni qulqulluun jalqaba uumamaatiin jalqabaa xumura uumamaa immoo dhaqee kaa'ee fixaa jechuudha. ስለዚህ በዚህ ልክ ደግሞ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። nuyi akka ergamaa wangeelaa tokkotti yookaan akka hojjettoota waaqayyootti seenaa dhugaaf jiraataa kana jalqabaaf dhuma isaa beekuu qabna jechuudha.
ይሄንን የምናደርግ ከሆነ በአዲስ ኪዳናችን ነብዩ ኢሳይያስ እንደተናገረው አንልም ማለት ነው። akka kanatti barree dhumne yoo ta'e nuu galeedha yoo ta'e macaafa kakuu haaraa keessatti raajichi Isaayyaas akka jedhee hin jennu jechuudha. ምክንያቱም የታሪኩን ፍሰት የት ጋ ነው ኢሳይያስ የሚለውን በደንብ እናውቃለና lolaa seenaa keessatti gaafa laallu raajichi Isaayyaas eessa akka ture waan nuu galuuf jechuudha. ሁለተኛ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ህይወትና አገልግሎት መመሪያ ማወቅ ይኖርብናል። lammaffaa gubbaatti xiyyeeffannee beekuun kan nurraa eegamu dubbiin sagalee waaqayyoo akka qajeelfama jireenyaatti qabneeti jechuudha. እንደ ህይወት ብቻ ሳይሆን እንደ አገልግሎት መመሪያ akka jireenyaa duwwaa simootuu hin ta'in akka tajaajila keenyaattis ilaaluuf nurraa eegamaa jechuudha. የእግዚአብሔር ቃል በሁለቱም መንገድ ለማወቅ kallattii lachuudhaan iyyuu dubbii sagalee waaqayyoo beekuudhaaf ማንበብ ያስፈልጋል፣ dubbifachuu barbaachisa, ማጥናት ያስፈልጋል፣ qo'achuu barbaachisa, ማሰላሰል ያስፈልጋል፣ itti yaaduu barbaachisa, xiinxaluu የራስ ማድረግ ያስፈልጋል፣ kan ofii godhachuu qabna. በህይወት ወይም በኑሮ ደግሞ መግለጥ ወይም መተግበር jireenya keenya guyyaa guyyaatiif jireenya guutummaa jireenya keenya keessatti hojjetii jiruu qabna jechuudha. ምንድነው ያልኩት? ማንበብ ያስፈልጋል፣ dubbisuu barbaachisa, ማጥናት ያስፈልጋል፣ qo'achuu barbaachisa, ማሰላሰል ያስፈልጋል፣ deebinee xiinxaluu barbaachisa, የራስ ማድረግ ያስፈልጋል፣ kan ofii keenyaa godhannee anaan maal jedhe jechuu qabna. በህይወት መለማመድ ደግሞ ያስፈልጋል። jireenya keenya keessatti immoo isa kana hojiidhaan hojiitti jijjiiruu qabna jechuudha. የወንጌል መልእክተኛው መጽሐፍ ቅዱስን ስልታዊ በሆነ መንገድ ማንበብ አለበት። ergamaan wangeelaa tokko macaafa qulqulluu tooftaa laatameefiin xiyyeeffatee dubbisuutu irraa eegamaa jechuudha. ለምሳሌ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስን በ6 ወር ጨርሳለሁ ብሎ በቅደም ተከተል ማንበብ ወይም በአንድ አመት ጨርሳለሁ ብሎ ከፋፍሎ መጽሐፎቹን በቅደም ተከተል ማንበብ ይኖርበታል። macaafa qulqulluu isa 66 qabu sana ji'a ji'aatti ookaan waggaa tokkotti nam fixa jedhee karooree akkuma karoora isaatti jalqabaa kaasee xiyyeeffannoo laatee fi dubbisee fixuutu irraa eegamaa jechuudha. ብዙ ምእመናን amantoonni baay'een መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነቡት መርጠው ነው። macaafa qulqulluu kan dubbisan መርጠው ነው። keessaa fu'ataniiti. ይልሃል እኔ ካንተ ጋር ነኝ አበረታሃለሁ የሚሉት ክፍሎች በጣም ይወደዳሉ። keessaa fu'atanii fakkeenyaaf ani si wajjin nan jira, ani sin jabeessa, ani sin gargaara isa jedhu kana keessaa barbaadanii fu'atanii dubbifatu jechuudha. እኔ ይሄን እሰጥሃለሁ ዳርቻህን አሰፋለሁ እንደዚህ የሚሉ ቃላቶች በጣም ይወደዳሉ። እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በጣም ይመረጣሉ። ani si wajjin nan ta'a daangaa keessa nan bal'isaa kan jedhu macaafa qulqulluu keessaa baay'ee barbaadamoodhaaf fudhatamoodha jechuudha. በጣም የሚወደድ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ አንዱ መዝሙረ ዳዊት ነው፣ ሌላው ትንቢተ ኢሳይያስ ነው። kakuu moofaa keessaa macaafni baay'ee fudhatamaan namni hundumtuu ofitti qabu tokko faarsaa daawit, inni lammaffaan macaafa raajicha Isaayyaasiidha jechuudha. ከታሪክ መጽሐፍት ደግሞ በጣም ደስ ብሎን የምናነበው መጽሐፍ ደግሞ ዳዊት ጎልያድን ዘረረው የሚለው ክፍል ነው። የአንደኛ ሳሙኤል macaafa seenaa keessatti immoo kan baay'ee namatti tolu daawit gooliyaadin gombifise isa jedhu sana jechuudha. ምክንያቱም እኛም መዘረር ስለሚያምረን gombisuun wanta nuti toluuf jechuudha. ሁል ጊዜ አንዳንድ ሰባኪዎች በየሳምንቱ ካቆማቸዋቸው ዳዊት ጎልያድን ዘረረው ነው የሚሉት። ገጥሞኝ ስለማቅ ነው። namoonni lallaboonni keenya tokko torbe yoo dhaabdan torbe kaanii utuu daawit gooliyaadin gombise utuu hin jedhin hin bu'anii jechuudha. በጣም የማይነበቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ደግሞ አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። macaafa qulqulluu keessatti immoo kutaan namni baay'ee san dubbifne immoo jiru. ኦሪት ዘሌዋውያን፣ seera Lewwotaan dubbisu nam, ትንቢተ ሕዝቅኤል raajii Hisqeelin namni dubbisu. አንድ ምዕራፍ አለች በጣም የምትወደድ ትንቢተ ምዕራፍ 37 Isaayyaa maannoo አጥንቶች Hisqeelin keessaa ሲሉ ተሰማ boqonnaa 37 jaalata namni jechuudha. እሷ በጣም ትሰበካለች። isheen baay'ee lallaba namni ሙሉ ትንቢተ ሕዝቅኤል ግን አይፈለግም። guutummaatti garuu raajicha Hisqeelin አዲስ namni ኪዳን ውስጥ ስትመጡት የራእይ መጽሐፍ በጣም የሚያስፈራ እንደ ጦር የሚፈራ መጽሐፍ ነው። gara kakuu haaraa immoo gaafa dhuftan mul'ata Yohaanisiin bira gaafa geessan akka eebootti nama isa sodaata jechuudha. ማንም ማንበብ አይፈልግም። eenyuyyuu dubbisuun barbaadu. ይሄንን ለማበረታታት ማለዳ ከተወሰኑ ወደ 400 ከሚሆኑ ሰዎች ጋራ የንባብ እንትን እንላላካለን እና namoonni macaafa qulqulluu dubbisuutti akka jajjabaatanii fi gara namoota 400 kan ta'anii fi ganama erga dubbisa galee waaqoonaan ergaa jiru. ዋና ዓላማዬ ምንድነው? ምልክበት ምክንያት የማይደፈሩ ይሄ ማነቧቸው መጽሐፍቶች ማንበብ እንዲጀምሩ ነው። kaayyoon ani kana godhu maaliidha hojjettan macaafa qulqulluu lafa dubbisuu hin jaallanne sana dubbisuu akka eegalan barbaadeen jechuudha. አሁን አዲስ ኪዳን በተከታታይ እያነበብን ነው። የሆነ ቦታ እንደርስና ደግሞ ወደ ብሉይ ኪዳን ተመልሰን የትንቢት መጽሐፍትን እናነባለን። እነዚህ የሚፈሩትንም እናነባለን።
amma kakuu haaraa keessaa qo'ataa jirra takka turree gara kakuu moofaatiin deebinaa iddoo sodaatamoo kana sutuutti hin bu'ini namnu jechuudha. ስለዚህ የወንጌል መልእክተኛው ስልታዊ አንባቢ መሆን አለበት እንጂ መርጦ አንባቢ መሆን የለበትም። kanaaf ergamaa wangeelaa tokko kan tajaajila haa jennu tajaajilaan tokko macaafa qulqulluu akka barreeffametti kan dubbifatu malee kan keessaa fo'atee dubbifatu ta'uu hin qabu jechuudha. ምናልባት አንድ እንደ ምሳሌ ድሮም ይሄን ነገር እንጠቀምበት ነበረ ይጠቅመን ይሆናልና እጅ አለን አይደል ሁላችን yeroo durduri itti fayyadamna turre ammas immoo nu fayyadamne waan yaadufan kana kaasa harka qubar kaa qabna miti አለን እጅ አይደል ጣት ያለው እጅ harka quba qabdu mini አንዳንድ ሰዎች እጅ ያላቸው ግን ጣት የላቸውም namoonni tokko harka qabdu quban qabdan jechuudha ለክ አይደለም እንደሱ አይደለም ያልከው አንዳንድ ሰዎች እጅ ያላቸው ጣት የሌለው እጅ በአደጋ ሊሆን ይችላል በተፈጥሮም እጅ ያላቸው ጣት የሌለው እጅ እኛ ቸርች ውስጥ በጣም የምወደው ሕፃን ልጅ ወጣት ሕፃን ነው ወጣት አይደለም ሕፃን ልጅ ነው እጅ ያለው ግን ጣት የለውም በተፈጥሮ ነው ሲወለድ የለው uumamaan ta'ee balaa garaa garaatiin harka qabu garuu quba kan hin qabne jiru baadiyyaa keessa dargaggeessi tokko kan akkasii jira በአደጋም ደግሞ ሰዎች ጣታቸውን ያጣሉ balaa garaa garaatiin qubisun itti baddi jechuudha እናንተ ግን እጅ ያላችሁ harka qabdu ጣት ያለው እጅ ነው quba qaba እስኪ አረጋግጡ በደንብ እንደዚህ እዩት የግራ እጃችሁን harka keessan bitaarratti እኔን አትዩ እጃችሁን እዩት harka keessan ilaalame kayte ስንት ጣት አለው quba meeqa terrara ስንት እሺ እስኪ ስም እንስጠው አሁን የድሮውን ስም እንውሰድበትና ከንባብ አንፃር ስም እንስጠው maqala akka kallattii dubbifachuutiin mee quboota keenya kana shananii maqaalaa naa jechuudha ይሄኛው ጣት የድሮ ስሙ አውራ ጣት ነው ila inni kun duri maqaan isaa agudduu yookaan abbudduu jedhama መስማት እንበለው ይሄኛውን ጣት inni guddaan kun aga'uu ajen ይሄኛው ጣት አመልካች ጣት ነው isheen kun immoo quba argisiistuu jedhamti የድሮ ስሙ ነው ይሄ maqaa isaa duriiti kun ከንባብ አንፃር ማንበብ እንበለው kallattii dubbisa macaafaatiin immoo dubbisuu haa jennu ishee kan ይሄኛው ጣት የመሃል ጣት ይባላል የድሮ ስሙ ela qubinni sadaffaa gubbaa jiru kun immoo maqaan isaa duri maqaan isaa quba gidduu jedhama gidduu አሁን ደግሞ ከንባብ አንፃር ማጥናት እንበለው kallattii dubbifachuutiin immoo qo'annoo haa jennu isa kan qo'annoo ይሄኛው ጣት የቀለበት ጣት ይባላል የድሮ ስሙ qubattiin isheen kun immoo maqaan isaa duri kan quba qubeelaa jedhamti አሁን ማሰላሰል እንበለው amma immoo qo'annoo haa jedhamu xiinxala እቺኛዋ ጣት ትንሿ ጣት ትባላለች የድሮ ስሟ ነው ይሄ bara durii maqaan isheen jalqabaa quba xiqqoo jedhamti isheen kun ከንባብ አንፃር ደግሞ በቃል መያዝ እንበላት karaa kallattiin baabiitiin maannoo dubbisa keenyaatiin immoo isa dubbisan sammuutti qabachuu danda'u haa jennu ishee kanaan ይሄ መሃሉ መዳፍ ይባላል inni gidduu isaa kun immoo barruu jedhama አሁን ይሄ የድሮ ስሙ ነው maqaan isaa duraa kun barruudha jedhama የአሁኑ ስም መታዘዝ እንበለው barruu kana amma immoo maal jennu ajajamuu haa jennu yookaan abboomamuu አሁን አውራ እጃችንን እንደገና እንመልከት amma deebisnee harka keenya haa ilaalu መስማት dhaga'uu አብራችሁኝ በሉ dhaga'uu ማንበብ ማጥናት ማሰላሰል በቃል መያዝ መታዘዝ ሁሉ ጊዜ ሁሉም እንዲተባበሩ ያስፈልጋል abboomamuun jennu kun egaa yeroo hundumaa hundumti isaaniillee akka isaa wajjiniin waltumsan barbaachisa jechuudha ይሄ ብቻውን ስራ ይሰራም ታዞ ስራ ይሰራም ምንም ማረግም ብቻውን inni kun amma kophasaatti ofii isaatii abboomamee waan godhu qabu kophasaatti ስለዚህ መስማት ብቻ ምንም ማረግም ማለት ነው dhaga'uu duwwaan gatiin qabu jechuudha ብቻውን አይሰራም kophasaan hojjetu ብቻውን አይሰራም ማንበብ የሚባለው inni dubbisuu jennu kunis waan tokko kophasaan hojjetu ምናልባት ጭንቅላት ያሳብጥ ይሆናል sammuu keenya guutuu yookaan eeggachuu danda'u አውቃለሁ እኔ ሁሉን ነገር አውቃለሁ ይላሉ ሰዎች hundumaa beennaa maalan hin beeku jechuu dandeenya ይሄ ብቻውን ስለማይሰራ ይሄኛውን ደግሞ እንመልከት ማጥናት ይባላል inni kun qo'annoodhaa jenne irraa kana moo ilaal ብቻውን አለው ቢል ሳይነበብ ከየት ይጠናል kophasaa jira yoo jedhe hin dubbifamne taanaan isaa dhufa
ምንም እኮ የሚያጠናው ነገር የለውም። ዋንቋቱ ተኮ ዩን ቀቡ ማጥናት ፉከራ ብቻ ይሆናል። እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አለን ምናምን የሚሉ ፉከራዎች ሊሰሙ ይችላሉ። አደነ ዱዋታው ደንዳ መጫፈ ቋኖ መጫፈ ቁልቁሉ ቀምና መጫፈ ቁልቁሉ ናን ቋዳ ነምቤ ከጀቹ ዱዋታን ደንደኝ ፍሬ አልባ ያደርገናል። እነኮን አካኑ ፍሪም ቡምነ ጎዳ ይሄ ማሰላሰል ይባላል። እነኮን ሞ ጢንጠለ ጀነር ማሰላሰል የሚጠና ነገር ከሌለ የተነበበ ነገር ከሌለ ምን እንደነው የሚሰላሰለው? ወንቲ ዱብፋ ሙንጅሩ ዮታይ ወንቲ ቋታ ሙንጅሩ ዮታይ ማሊ ደከንቲን ተለም ወደ ኋላ መለስ በሉና ራሳችሁን አስቡ። መቦደት ደቢያት ይጅሬኛ ከሰ ያዳ ውስጣችሁ ባዶ ከሆነ ነገር ነው የሚያሰላስለው። ከሰሳ ዱዋዳ ዮታይ ማልቲን ተላ የእግዚአብሔርን ቃል በውስጣችን ከሞላን ግን ቃሉን ነው የምናሰላስለው። ሰገሌን ሳኖ ከሰ ጉተሮ ዮታይ ከኑ ጢንጠሉ ሰገሌ ሳታ ውስጣችን የእግዚአብሔር ቃል ካልሞላ የሆነ ነገር ሊሞላው ይፈልጋል የምናሰላስለው ነገር። ዱቢን ዋቀዮ ኑ ከሰ ይምቡን እንጉን ዮታይ ዋንካም ብራኑ ከሰ ጉቱ ወርባዳ አንዳንድ ጊዜ ተረት አልቶ ኮቶኮ ሴና ዱሪ አንዳንድ ጊዜ ፖለቲካ አልቶ ኮቶኮ ሲያሳ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አርሴናል ማንቼ የሮ ቶኮ ሞ ኩባ ረሳኒ ሞ ቹሮ ከለቢ ኩባቲ አርሴናል ማንቼ ካንጀራሞቹ አንዳንድ ሰዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉትን ሰዎች ስም አያውቁም። የአርሴናልንና የማንቸስተርን ተጫዋቾች ግን እስከ ደሞዛቸው እስከ ቤታቸው እስከ አድራሻቸው በትክክል ይጠቅሳሉ። ነሞኒ ቶኮ ወልዳ ከሰ ታአኒ ዱቢ ማቃና ሞታ መጫፋ ከሰ ጅራኒ ሂም ቤካኒ ማቃታ በቶታ ኩባ አርሴናል ይፋ ማንቼፋ ከሰ ጅራን ማነሳኒ ሚንዳሳኒ ጅሬኛ ሳኒ ሁንደ ቤኮቹ እቺኛዋ በቃል መያዝ ናት። ሼንኩን ሞ ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮ ሰና ሰሙት ቀበቹ ዳይቹ ስለዚህ እነዚህን አንድ ላይ ስንጠቀልላቸው ካና ሸናን የሮ ወልትፊኑ መታዘዝ እንችላለን። አቦ መሙ ደንደኛ አይቹ መጨበጥ እንችላለን። ቀበቹ ደንደኛ አይቹ እሺ አንድ ጊዜ በአማርኛ ከዛ እሳቸው በኦሮምኛ ያስብሉናል። እጃችንን የግራ እጆቻችንን ጣቶች እንመለከታለን። አርከ ኬኛ ቁባ ኬኛ አርከ ቢታራ ጅሩ አልተኮን ይላላ የቀኝ እጅ ጣት አመልካች ጣታችንን እናነሳለን። እሺ ካና ኢንካስ ናይቹላ ከዛ እንጠቁማለን። አርከ ሰመርጋቲን ሰካን አርጊሲስቶቹ መስማት ማንበብ ማጥናት ማሰላሰል በቃል መያዝ መታዘዝ። አንዴ እንድገመው። መስማት ማንበብ ማጥናት ማሰላሰል በቃል መያዝ መታዘዝ። ዳጋኡ ናወጅንጀራ ዳጋኡ ዱብሱ ቆቹ ጢንጠሉ ሰሙት ቀበቹ አቦመሙ ኑጋ tokko nu dabala ዳጋኡ ዱብሱ ቆቹ ጢንጠሉ ሰሙት ቀበቹ አቦመሙ ሁልጊዜ የግራ እጃችንን ስንመለከት ከንባብ አንፃር በእግዚአብሔር ፊት ካለን ግንኙነት አንፃር ሁልጊዜ የማንረሳውን ነገር ነው እጃችን ላይ የጻፍ ነው። ኤጋን ከነ ቦዴ ከለቲ ቆናቲን አርከ ኬኛ ጋፈላሉ ዋን ለመፋ ዴቢኔ ራንፋቹን ቀምኔ ቀበኔ ራቹ ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አለብን። የሮ ሁንዱማ ዱቢ ሰገሌ ዋቀው ደጋው ቀምና ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ አለብን። የሮ ሁንዱማ ዱብሱ ቀምና ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት አለብን። የሮ ሁንዱማ ቆቹ ቀምና ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ማሰላሰል አለብን። የሮ ሁንዱማ ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮ ጥየፈነ ጢንጠሉ ቀም ሁልጊዜ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል በቃላችን መያዝ አለብን። የሮ ሁንዱማ ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮ ሰሙ ከኛ ተቀበቹ ቀምናቸው ደሞም ለዚህ ቃል መታዘዝ አለብን። ኢሳ ዱብፈነ ዳገኘ ዱብብነ ጢንጠሌ ብረገኘ ካና ሰሙት ተቀበነ ካና ማልጎቹ ቀምና ቦሙ ቀምናቸው። የወንጌል መልእክተኛው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ባለው ግንኙነት ይሄ ዋና ተግባሩ ሊሆን ይገባል። ኤርገማ ወንጌላ ከለቲ ጅሬኛ ሳ ዱቢ ዋቀዮ ወጅን ቀቡን ከነው ከሰት ቀበቹ ቀባቸው። እነዚህ ነገሮች በህይወታችን ውስጥ ከሌለ ግንኙነታችን ጎደሎ እየሆነ ነው ማለት ነው።
kun jireenya keenya keessa hin jiru yoo ta'e waaqayyo wajjin hariiroo nuyi qabnu maaltaa hanqataa ta'a jechuudha. ለምንድን ነው የምናጠናው? ጥቂት ነገሮች ቶሎ ቶሎ ልናገር። maaf qo'annaa kan jedhu waan gaggabaabduu dabne qaba. የህይወት ምግብ ስለሆነ ነው። buddeena jireenyaa yookaan soora jireenyaa waan ta'eefidha. የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለማክበር ብለን ነው። abboommii waaqayyoo kabajuu jenneeti. ለህይወትም ለአገልግሎትም መመሪያችን ስለሆነ ነው። qajeelfama jireenyaaf tajaajila keenyaa waan ta'eef ራስንና ሌሎችንም ከስህተት መጠበቅ የሚያስችለውን ዕውቀት ለማግኘትም ነው። ofii keenyaaf namoota nu wajjin jiran dogoggorarraa ooshuuf jenneeti. እንደዚሁም ደግሞ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃውሞ ለመቆም የሚያስችለውን አቅም ለማግኘትም ነው። haxxummaa seexanaa mormuu danda'uudha jenneeti. ጌታ ኢየሱስ ራሱ እንኳን ከሰይጣን ጋር በነበረው ትግል gooftaan Yesuus Kiristoos wal'aansoo seexanaa wajjiniin qabee ture sana keessatti ቃሉን ነው መሳሪያ አድርጎ የተጠቀመው። kan inni meeshaa godhatee itti fayyadamee ittiin seexana lolee dubbii sagalee waaqayyooti jechuudha. የእግዚአብሔርን ቃል በተጠቀመ ጊዜ ሰይጣንም የእግዚአብሔርን ቃል መጥቀስ ጀመረ። gaafa gooftaa Yesuus dubbii sagalee waaqayyoo barreeffame dubbachuu jalqabu seexanis isuma keessaa fudhachuu jalqabe jechuudha. ስለዚህ ሰይጣንም ምን እንደምትጠቅሱ ሊያቅ ይችላል ማለት ነው። kanaaf seexanni luqisii kamiin akkasin qabattan beekuu danda'a jechuudha. ያጠናል ማለት ነው። hin qo'ata seexanis ግን የሚያጠናበት መንገድ ለመለወጥ አይደለም። kan inni qo'atu ittiin jijjiiramuudhaan miti. ለመለወጥ ነው። ittiin waa kan biraa jijjiiruu mali. ወደ ራሱ ሐሳብ ሰዎችን ለመለወጥ ነው። yaada namootaa gara yaada isaatti deeffachuudhaaf qo'ata. ከትላንት ወዲያ አንድ ክርክር የክርስቲያንና የአንድ እምነት ክርክር የሚያካሂዱ ሰዎችን አከራካሪዎች መሃል ላይ ቆመው ሲያከራክሯቸው አየሁ። engadda namoota kallattii amantii isaaniitiin wal falmisiisan ofii gidduu dhaabatanii yeroo isaan namoota wal falman falmii geggeessan argeera. እና ያ ተከራካሪ መጽሐፍ ቅዱስን የተበረዘ የእግዚአብሔር ያልሆነ መጽሐፍ ባይ ነው። inni tokko macaafni qulqulluun kan boora'e qulqulluu kan hin taane dubbii waaqayyoo kan hin taane fakkeesse kaasa. ነገር ግን በክርክሩ ጊዜ ይሄን አይናገርም። yeroo falmii yookaan yeroo walitti qocolan sanaa kanan kaafnen ለዛ ለክርስቲያኑ የሚከራከርበት መጽሐፍ ቅዱስን እርስ በርሱ እያጋጨ ነው የሚያናገረው። macaafuma qulqulluu kana tokkoof walitti buusee isatti isaaf dhiyeessa jechuudha. የሚጠቅስ ጥቅስ ነው የሚጠቅሰው። luqisii fudhata. ምንም አያነብም። በቃሉ ሙሉውን ቨርስ ይናገራል። waan tokkon dubbisu akkuma kanatti akka barreeffamee jirutti dubbisa jechuudha. የሰውየው ዋና መጽሐፍ ግን አይደለም መጽሐፉ። macaafa amantaa namicha sanaa miti garuu. ግን ይሄኛው ሰውዬ ከሚጠቅሰው በላይ ይጠቅሳል። isa macaafichatti amanee jiru caalaa macaafa sana keessaa luqisii fida jechuudha. የዲያብሎስን ሽንገላ መቃወም የሚቻለው egaan haxxummaa diiyaabiloos kan ittiin mormuu dandeenyu የእግዚአብሔርን ቃል በልኩ በማንበብ dubbii sagalee waaqayyoo gita inni qabuun gita isaatiin dubbisuudhaan በማጥናት qo'achuudhaan በማሰላሰል qo'achuudhaan maannoo xiinxaluudhaan በቃል በመያዝ dubbii sagalee waaqayyoo sana immoo sammuutti qabachuudhaan በተግባርም በመለወጥ ወይም በመግለጥ ነው። hojiitti jijjiiruudhaanis kan ittiin hojjennu jechuudha. ለዚህ ይጠቅመናል። kanaaf nu fayyada. ሰይጣንን መጽሐፍ ቅዱስን አያውቅም ብለን እንዳንሞኝ ጌታንም እንኳን ለመፈተን መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሷል። seexanni dubbii waaqayyoo hin beeku jennee akka of hin gowwoomsine gooftaa Yesuusin iyyuu dubbii waaqayyootiin itti falmuu barbaadeera waan ta'eef. መጽሐፍ ቅዱስ ማጥናት ለምን ያስፈልጋል? የሚሰጡ አገልግሎቶችን በቃሉ የተደገፉ መሆናቸውና አለመሆናቸውን ለማረጋገጥም ይጠቅመናል። macaafni qulqulluu maaliif qo'anna yoo jenne tajaajilli kennamaa jiru akka yaada waaqayyooti yaada waaqayyoo miti moo jennee gargar baafachuudhaaf. የራሳችንንም ሆነ በመድረኮቻችን ላይ የሚሰጡ አገልግሎቶችን መለካት የምንችለው በቃሉ መለኪያ ብቻ ነው። tajaajila keenyas ta'e tajaajila namni buusaa keenya gubbaatti laatu gargar baafnee kan ittiin beennu ulaagaadha jechuudha. የዚህ የስልጠና ጊዜ ዋና ቲም ወርድ ምንድነው የምንለው በአማርኛ? መሪ ቃል ምን በሉ ነው ያልነው? ምን ሆኑ ነው? bu'uura yookaan ka'umsa leenjii kanaatiin maal jedhaa jenne? kalees ተዘጋጁ። አንደኛ ጴጥሮስ 3:15 ጴጥሮስ isa duraa 3:15 ያ ክፍል መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናት ለምን እንዳስፈለገ ይነግረናል። kutaan sun macaafa qulqulluun qo'achuun maaliif akka barbaachisu nutti hima kutaan sun. ከእግዚአብሔር ስለተሰጠው ተስፋ ለሚጠይቁ መልስ መስጠት የሚያስችል ዕውቀት ለማግኘት
waa'ee waaqayyoo keessatti warra gaaffii gaafatanii fi abdii qabnu deebisu beekumsa deebisuu dandeessisu argachuudhaaf isa ከእግዚአብሔር የተሰጠ ተስፋ አለ abdiin waaqayyoon biraa nuu laatame jira ያ ተስፋ ቀላል እንዲሆንብን የሚያደርጉ ነገሮች አሉ abdiin sun akka harka keenya irratti salphatu wantootan godhan jiru ነገር ግን ለነዛ ለሚጠይቁን ሰዎች በቂ መልስ ለመስጠት የሚያስችለውን ዕውቀት ዝግጅት እንዲኖረን የሚያደርገው ቃሉ namoota abdii waa'ee abdii qabnu kanaanu gaafatanii fi deebii ga'aa ta'e deebisuu akka dandeenyuuf qo'annoo nu barbaachisaa jechuudha አንድ ሶስት ነገር ማለት እፈልጋለሁ tuqaalee sadan tokko kaafna ያልበላ የወንጌል መልእክተኛ ergama wangeela hin nyaanne tokko ለራሱም ረሃብተኛ ስለሆነ ofii isaatii iyyuu jeeja'aa yookaan beela'aa waan ta'eef የሚያገለግላቸውንም በጠኔ ይጨርሳል warra tajaajilu saba tajaajilu sanallee beelaan fixa jechuudha የሚያውቀው አንድ ነገር ብቻ ስለሆነ kan inni beeku waa tokkitti waan ta'eef ዳዊት ጎልያድን ገደለ daawit gooliyaadin ajjeese ወይም የኤርትራ ባህር ተከፈለ ብቻ ይሆናል ስብከቱ karaa kan biraa immoo galaanni eertiraa hin tarsa'ee yookaan lafa gogaarra ce'anii isa jiru sana duwwaa ta'uu danda'a jechuudha መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ሌሎች መጽሐፍ ተነቦ ሐሳቡ የሚያልቅ ድሃ መጽሐፍ አይደለም macaafni qulqulluun akka macaafota kan biraa dubbifamee yaadi isaa dhafee dhumu macaafa hiyyeessa miti ሌሎች መጽሐፍትን ከዳር እስከ ዳር ስታነቡ የመጽሐፉን ሐሳብ አውቃችሁ ትጨርሳላችሁ አለቀ በቃ macaafota warra kan biraa jalqabaa kaastanii dhumaatti yoo deemtan yaadachi keessa jiru al tokko qabachuu dandeessu macaafni qulqulluun garuu akkamitti መጽሐፍ ቅዱስ ግን በየዕለቱ አዲስ ነው macaafni qulqulluun guyyaa guyyaatti haaraadha ጸሐፊው አዲስ ስለሆነ inni barreesses haaraa waan ta'eef ማለዳ ማለዳ አዲስ መገለጥ ስለሚሰጥ ganama ifa yookaan mul'ata haaraa waan laatuuf በዚህ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስ ሚስጥሩ ተነቦ የሚያልቅ ድሃ መጽሐፍ አይደለም kanarraa kan ka'e macaafni qulqulluun icciitiinsaa dubbifame kan dhumu miti jechuudha እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን galanni waaqayyoof haa ta'u ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት በቅድስና ይመላለሳል ሶስተኛው inni sadaffaani ergamaa wangeelaa waaqayyoo wajjin kallattii jiruun qulqullummaadhaan deddeebi'aa jechuudha እሺ በቅድስና ይመላለሳል ergamaa wangeelaa tokko hariiroo waaqayyoo wajjiniin qabu saa yoo ilaalle qulqullummaadhaan deddeebi'uu isaati jechuudha ቅዱስ ማለት የተለየ ማለት ሲሆን qulqulluudha kan jennu nama adda bahe tokko waan ta'eef ሰው ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ነገር ለእግዚአብሔር ሲለይ ተቀደሰ ይባላል nama duwwaatuun ta'in wantootan adda ba'anii kaa'aman tokkollee waaqayyoof kan qulqullaa'an ta'u jechuudha ያላነባቸውም እነዚህን ክፍሎች ዘጸአት 28 41 iddoo kana hunda hin dubbisnu seera ba'uu boqonnaa 28 lakkoofsa 40 13 እዛው እንደገና seera ba'uu 13 ቁጥር 2ንም ልትመለከቱ ትችላላችሁ lakkoofsa 2 ilaaluu dandeessu ዘሌዋውያን 19:2ንም ልትመለከቱ ትችላላችሁ leewota 19 lamas ilaaluu dandeessu ሌላው እግዚአብሔር ከክፋትና ከአማልክትም ሁሉ የተለየ ስለሆነ ቅዱስ ነው waaqayyo ergamoota saati ergamoota waaqarraatillee ol waan ta'eef qulqulluudha waaqayyo waan hamaattis bilisa waaqayyo ዘጸአት 15 ላይ እስራኤላውያን ከግብጽ ከወጡ በኋላ በዘመሩት ዝማሬ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቅዱስነት ነው ያወጁት ቁጥር 11 ላይ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለም ነው ያሉት warri israa'el biyya misraati yeroo ba'anii seera boqonnaa 15 gubbaatti faarfannaa faarfatan keessatti qulqullummaa waaqayyoo faarfatanii qulqulluun akka kee hin jirutti jedheeru ቅድስና ግን ለሰው ሳይሆን ለእግዚአብሔር ነው qulqullummaan kan waaqayyooti malee kan namaa miti jechuudha ሰዎች ቢቀደሱ ለራሳቸው አይደለም namoonni yoo qulqullaa'an ofii isaaniitii miti ለእግዚአብሔር ነው የሚቀደሱት waaqayyoof qulqullaa'u የሆነ ነገር ቢለዩ ለርሱ ብለው ነው ለርሱ ነው የለዩት waa tokko kun kan waaqayyoo jedhanii yoo kaa'anii waaqayyoo waan sana kaa'anii jechuudha ዘጸአት 28:36 seera ba'uu 28:36 እንደገና ዘጸአት 39:30ን ተመልከቱ seera ba'uu 39:30 laala 30 እግዚአብሔር ስሙ ራሱ ቅዱስ ነው waaqayyo maqaan isaallee adda ስሙ በሚጠራበት ቦታ አንድ አዲስ ነገር የሚመጣው ከስሙ ቅድስና የተነሳ ነው
lafa maqaan isaa waamamutti wanti haaraan tokko kan dhufu yookaan kan ta'u gatii maqaan isaa qulqulluu ta'e jechuudha. ብዙ አማልክቶች አሉ ስማቸው በጣም የሚጠራ waaqota baay'eetu jiru waaqota tolfamoo maqaan isaanii baay'ee kan waamamu ግን ደግሞ ስማቸው 38 ጊዜም ቢጠራ አንድ ነገር አያደርግም። yoo naqa 36 yookaan 8 maqaan isaanii waamame yoo tokko illee ta'uu hin danda'u jechuudha. የእግዚአብሔር ቅዱስ ስም በተጠራበት በአንድ ጊዜው ግን ብዙ አስደናቂ ነገሮች ደግሞ ይሆናል። qulqulluun maqaa waaqayyoo al tokkicha yoo waamame garuu waan baay'ee hojjechuu danda'a. ኢሳይያስ 57:15 57:25 በጣም የማንወደው ሕዝቅኤል 36:20 ሕዝቅኤል 36:20 ኢሳይያስ 6:1 እስከ 3 ሱራፌል መላእክቱ እንኳን ምን ያህል የቅድስናውን ስሙ እንደሚያውጁ እናያለን። ኢሳይያስ 6 tokko amma saniitti illee suraafeloonni kuroobiloonni maqaa isaa akkamittiin akka ol kaasan inni ilaalachu. ወደ ዳነ ሰው ስንመጣ gara nama fayyetti yoo dhufne ልክ ጌታን በተቀበለ ቀን yeroo gooftaa Yesuusin fudhate በዛው ቅጽበት የቅድስና መሰረት በህይወቱ ውስጥ ይጀመራል። yeroo inni amane Yesuusin fudhate aluma sana bu'uurri qulqullummaa jireenya isaa jalqabe jechuudha. በአማኝ ህይወት ውስጥ የሚመጣው ቅድስና አዳጊ ቅድስና ነው። jireenya amanaa tokko keessa qulqullummaa nuuf qulqullummaa guddataa deemuudha. በእግዚአብሔር ውስጥ ያለው ቅድስና ግን ፍጹም ቅድስና ነው። qulqullummaa waaqayyoo keessa jiru garuu qulqullummaa guutuudha. በሰው ውስጥ ያለው መሰረቱ ይጣላል በዳነ ቀን ግን ምን እያለ ይሄዳል? nama keessa qulqullummaan waaqayyoo nama keessa jiru gaafanni amanu jireenya namaa keessatti iddoo qabata alanni turaa deemu garuu guddataa deema jechuudha. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ 6 መጨረሻውና ምዕራፍ 7 6 ከ14 ጀምራችሁ ስታነቡ erga Phaawulos qulqulluu gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa gara dhumaatii fi boqonnaa 7 lakkoofsa 1-2 irra gaafa laaltan የሚነግረን ነገር አለ። waan nutti himu qaba. ከቁጥር 14 ጀምራችሁ እስከ 16 ስታነቡ 6-17 14 kaafnee gaafa laallu 6 በሰው ውስጥ የተቀመጠውን የቅድስና መሰረት ማደግ ሲገባው እየተበላሸ መሄዱን መቆጣጠር ሲያቅታቸው ሊከሰት የሚችለውን ችግር ነው የሚናገረው። jireenya namoota qulqullummaan keessatti jalqabee sana of eeggachuu dadhabuudhaan jireenya isaanii keessatti rakkina uumamu nutti himachu. boqonnaa 6 lakkoofsa 14 kaase. ሲድኑ ተለይተዋል። yeroo amanan sana waaqayyoof adda ba'aniiru በቆዩ ቁጥር መሄድ ያለባቸው የተለየ ጉዞ ነው። deemuun kan irraa eegamu ture nama addaa ta'aniiti. ነገር ግን ደግሞ በማይመች አካሄድ መሄድ ይጀምራሉ። karaa hin barbaachifne irra deemuu jalqabu jechuudha gaafa amananii turan. ምናልባት ምን እዚህ ወንዶች ስላለን ችግር የለም። አንድ ቀን በዚህ ምሳሌ ብትጠቀም ማለት ነው አመጣትና አሳምናታለሁ እንላለን። ፊዴን ishee amansiisaa kan jedhu jechuudha. ስለዚህ አንድ ዓለማዊት ሴት እናመጣለን። kanaaf iyyuu dubartii gooftaan qabne tokko amansiisuu fide jechuudha gara walla. ዋናው ሐሳባችን ትመጣለች ካገባዋት በኋላ እንድታምን አደርጋለሁ የሚል ነው። innufti nana amansiisaa erga fuudhee booddee immoo amantii jedhee yaada jechuudha. እዛችኛዋ ውስጥ የቅድስና መሰረት የለም። እዚህ ውስጥ ግን የቅድስና መሰረት አለ። isa keessa bu'uurri qulqullummaa jira. ishee keessa garuu bu'uurri qulqullummaa iddoon qabanne jechuudha. ስለዚህ ማይመች አካሄድ ስለጀመረ መደባለቅ ይጀምራል ማለት ነው። kanaaf adeemsa kallattii gadhiise adeemuu waan jalqabeef rakkinatti gala jechuudha. ጋሽ ተስፋዬ በደንብ የሚገባው አንድ ነገር አለ። እሱ አካባቢ ብዙ ወንዞች አሉ። ንጹህ ምንጭ የሚፈልቅበት ውሃና ጎርፍ ሲመጣ ምንድነው የሚሆነው? ምን ይሆናል? በጣም ይነጻል አይደል? ይደፈርሳል። naannoo paaster tasfaa'een jirutti fincaan bishaanii karaa qulqulluu yaa'u jira. inni xuraan immoo kan boruun immoo karaa dhufu jira. gaafa walitti dhufu maal ta'a? wal booressaa jedha paasteriin. ህይወት እንደሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሱ ነው የሚናገረው። jireenyi nama akka kanaa jechuudha. jireenyi nama akka kanaa dhuma gubbaatti boora'aa waan ta'eef akka bishaan sanaa ta'a jechuudha. ከ16 መጨረሻ ጀምሮ እስከ 18 ድረስ ስታነቡ እናንተ እኮ አባት አላችሁ እግዚአብሔር ይባላል። እናንተ እኮ ልጆች ናችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። እሱ የሱ ባህሪ ያለባችሁ እሱን የምትመስሉ እያለ የሆነ መልካቸውን ያሳያል። እዛ ግን ምን ሆነዋል? achitti maal ta'aniiru isin abbaa qabdu jedhe argisiisa. isin abbaa qabdu abbaan keessa waaqayyoodha inni qulqulluu jedhe argisiisa dhufeetoo garuu maal ta'an akkasaan maal ta'an immoo itti barbaada jechuudha.
ግን 7:1 እንዲህ ነው የሚለው torba boqonnaa torba lakkoofsa tokko kaasee moo gajan እንግዲህ ወዳጆች ሆይ eegaan yaa obboloota koo የዚህ ተስፋ ቃል ካለን abdii guddaa kana waan qabnuuf በእግዚአብሔር ፍርሃት waaqayyoon sodaachuudhaan ቅድስናን ፍጹም እያደረግን qulqullummaa guutuu goone ስጋንና መንፈስን ከሚያረክስ ሁሉ ራሳችንን እናንጻ ይላል fooniif hafuura keenya wanta xureessurraa of haa qulleessinu ስለዚህ ቅድስና አዳጊ ነው ያልንበት ምክንያት ለዚህ ነው qulqullummaan amanaa keessatti guddata kan jennu kanaaf jechuudha ፍጹም እናርገው ይላል guutuu goonoo Phaawulos እየሞላን እንሂድ ስጋና መንፈስን ከሚያረክስ ነገር ራሳችንን እናንጻ በዚህ ነው ሙሉ የሚሆነው ይላል foon keenya hafuura keenya waan xureessurraa of haa qulleessinu kanaan qulqullummaa nu keessatti guddata ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት የወንጌል መልእክተኛው ባህሪው በቅድስና የሚመላለስ ሊሆን ይገባል kanaaf jireenya waaqayyoo wajjin qabu kana hariiroo waaqayyoon qabu wajjiniin qabu keessatti ergamaa wangeelaa tokko qulqullaa'uu yookaan of qulqulleessuu danda'u qaba jechuudha አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይም ተሰሎንቄ ሰዶራ በቆና ሸለኮም 23 irratti ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ በሚገለጥበት ጊዜ ጎፍታን keenya ፈይሳን keenya ኢየሱስ ክርስቶስ ጉያን ሙለቱቲ ስጋችሁም ነፍሳችሁም መንፈሳችሁም ይቀደስ ይላል ፎን ከሰኒስ አፉር ከሰኒስ ልቡን ከሰኒስ ከንቁሎፍት ያጣቱ ይሄ የሰው ሁለንተና ነው አይደል ሰው ሙሉ የሚባለው ስጋ ነፍስ መንፈስ ካለው ነው namni tokko guutuu dhookaan guutummaa namummaa namaati kan jennu lubbuu afuura foon jechuudha እነዚህ የሰው ሁለንተና የሚባሉ ነገሮች መቀደስ አለባቸው ጉቱማ ነማ እንጀኑ ኩን ፎል ልቡን አፉር ማልተው ቀባ ቁልቁሉ ተው ቀባችሁ ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት ውስጥ የሚጠበቅብን ነገር ነው ኩኔጋ ዋቀዮ ወጅን ወለ ትርፌኛ ቀምኑ ከሰተ ካን የገሙ ቀቡዳችሁ አንድ እውነት ነግራችኋለሁ ይሄንን ርዕስ ከማጠቅለሌ በፊት ካናውቱን ወለትን ቀብናን ዱጋቶ ኮሞስነትም የወንጌል መልእክተኛ የሆነ ሰው namni ergama wangeelaa ta'e tokko አለመቀደስ አይችልም ቁልቁላው dhiisuu danda'u ምክንያቱም maaliif jettan የተጠራው ለዚህ ነው ካዋመመ ከናፍ ዋን ta'eef አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ላይ ተሰሎንቄ ሰዱራ በቆና አፉር irratti ቁጥር 3 አካባቢ ተሰሎንቄ ሰዱራ በቆና አፉር ለኮምስ ሰዲ እንደዚህ ይላል አከጀ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም መቀደሳችሁ ነውና ፈዲ ዋቀዮ ኩኒ ቁልቁላው ከሰን ይላ ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ምኑ ኩኒ ፈዳ ዋቀዮት ማልቱ መቀደሳችሁ ቁልቁላው ከሰን ከዛ በኋላ የያንዳንዳችሁ ዕቃ የተጠበቀ ይሁን ይላል አይደል እጋን ከነቦዴ ቆዳን ከሰን ሁንዱምቱ ከቁልቁልማት የገመው ተወዳን ይሄ እኮ ዕቃ ነው ቃምኒ ነሙማ ነማ ኮኒ ቆዳዳ ሐናን ማን ነው ሐናንያ ነው ልክ ነኝ ጳውሎስን የጸለየለት የመጀመሪያው ሰው አይደል ይሄ ለኔ የተመረጠ ምንድነው አለ ኮኒ ቆዳ ፎአማ ኮት ይላ ዕቃ ነው እኮ ያለው ቆዳዳ ይላ ለኔ የተመረጠ ዕቃ ነው ቆዳ አረሰው ነው ሲያሳድደን ነበር ሊገለን ነበር ቤተክርስቲያን ያፈርስ ነበር ቅዱሳንን ያሳደደ ያሳስር ነበር እንዲህ አይነት ሰው ነው አይደለም ዕቃ ነው ለኔ የተመረጠ አናንያን ዋቀዮት ማናመቺ ኩን ወሬታ ቱሬ ወልዳ ክርስቲያና ዲጋ ቱሬ ናማሃማ ቱሬ ጀደጋ ፈንትሞ ዋጎፍታኒሞ ወጀር ገሞታ በቆና ሰገለ ኮብሶ ኩረሽን ጉባት ማለት እንጀራ ናመቺ ኩን አናፍ ቆዳ ፎአማ ከመቃኮ ባቱራት እንጀራ ዕቃ ቆዳ ፎአማ ይሄ ዕቃ በቅድስና መጠበቅ አለበት ከናፍ ቆዳን ኩኒ ማለት የገሙ ቀባ ቁልቁልማት የገሙ ቀባይቹ ይሄ በንጽህና አርኪኬኛ ኩን ቁልቁልማት ይሄም ንጹህ ቦታ ሚልኬኛ ይበከ ቁላ ይሄም ንጹህ ነገር ያን ሰሙን ኬኛ ቁልቁዋን ቁላይ ይሄም ንጹህ ነገር አፋን ኬኛ ኩን ወንተ ቁላይ ይሄም ንጹህ ነገር ጆሮ ነው ጆሮ ስላላ ጉሪ ኬኛ ኩንስ ወን ቁላይ ይሄ ዕቃ በአጠቃላይ ሌላ ያነካኳቸው ቦታዎች አሉ አንተን እዚህም ነው ደባ እየጀረጋ አምኒ ኩን ቆዳን ኩን እንደምትዛ በተለይ ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ተሰሎንቄ የሚነካካቸው የአካል ክፍሎች አሉ እርገማ ጳውሎስ ተሰሎንቄ ሰዱራት ዶን ትጥቁስ ነው እንዲሳ በቅድስና መጠበቅ አለበት ቁልቁልማት የገሙ ቀባይቹ ለምን ማሊፊ የእግዚአብሔር ፈቃድ መቀደሳችሁ ነው ፈዲ ዋቀዮ ቁላኡ ከሰኒ አራተኛ አፍራፋ ስለዚህ ምን ይያልኳችሁ ነው ማለት ነው አለመቀደስ አትችሉም
ማልጀራ አጅራ ወሉማ ገለቲ ቁልቁላው ዲሱ እንደንደሰን ቁልቁላውን ከሰን ድርቀማችሁ ንስሐ ገባለሁ ብሎ ይሄ ቅስናውን ያፈረሰ ቄስ መሆን የለባቸው። ቦራን ቀልቢ ኮድ ዲረደ ጀደ ቄሱማ ሳዲ ተውን ቀብደን ይጁ እቺኛው አካሄድ አታስኬደንም። ከለቲ አደምስ አከሰና ኢምባስቱሽ እንዲህ አይነት ክርስትና የለም። አማንቲን አከሲስ እንጅሩ አንተ ምሳሌ 7 ላይ ነው ሰው በብብቱ እሳት ይዞ መሄድ ይችላል እንዴ የሚል አንድ ጥያቄ አለ። ከሆነ ነገር ጋር ነው እሱም ያያይዘው። በርግጥ መጽሐፈ ከኛ በቆና ቶርበቲ ናምኒ አቢዳ ሐመት ሄደ ሙደንዳ ቦባሳ ከሰተ ቢደመተ ይቻላል ነንዳማ ቃንቄ ነው ነንዳማ ቃንቄ ነው ነንዳማ ይሄ ፍንጣቂው አይቻልም። ምንድነው በአማርኛ ሌላ ስም አለው? እሱም አይቻልም ነው ያሉኝ። ፍም አይደለም ቃንቄ ፍንጣሪው አይቻልም ነው ያሉኝ። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ዋቀየ ቁልቁሉዳ ዕብራውያን ላይ ደግሞ እሳት ነው ይልና የሚባላ ይለዋል። ኤርጋ ኢብሮታ በቆና ቆሰዲ ጉባት ሞማል ጀራ አቢድ ጀሬ ከነመኛቱ ላይ 12:29 ላይ መሰለኝ። ይሄ የሚባላ እሳት አቢድ ነመኛቱ ከዚህ ጋር ጫዋታ መጀመር ለመቃጠል ካልሆነ ለማትረፍ አይሆንም። egaan abidda akkasii kana wajjiniin yookaan guca akkasii kana wajjiniin tapha jalqabuun nyaatamuudha yoo ta'e malee jireenyaaf hin ta'u jechuudha. ስለዚህ መቀደስ ግዴታ ነው። kanaaf qulqullaa'uun dirqama keenya እንደ አገልጋይ መቀደስ ግዴታ ነው። akka tajaajilaatti tajaajiltoonni hundi keenya qulqullummaa eeggachuu qabna jechuudha. መብት አይደለም። mirga miti jechuudha. መብት አይደለም፣ mirga miti ግዴታ ነው። dirqama kun ትንሽ ወደ ሁለቱና ዞር በሉና መብትህ አይደለም አለመቀደስ ግዴታህ ነው በሉት። ለማለማኒ አርከዋል ቀባቲ ቁልቁላው mirga miti dirqama keeti ወሊና ጀራ dirqama እሺ ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት ይህ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ወለቱ ዱፈኛ ዋቀዮ ወጅን ቀምኑ ከሰተ ጋኩ ዋሙርት ይሳዳች ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚሄድ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ከነቀፋ የራቀ ለዚህ ዓለምም የሞተ ነው። ኤጋን ዋቀዮን ድረተ ነማ ወጅንስ ከለቲ ቀቡ ጉባቲ ወንተ ጡራ ወንተ ትንጀራን ከን ቀምኑ ከሙዳ ከን ቀምየቹ ለዚህ ዓለምም ደግሞ የሞተ ነው እና ብየለፋ ጋፈጀኑ ያደ ብየለፋ ከናፊስ ነመዱ የተውቆባች ከተቃራኒ ጾታ ጋር ብዙ እንገናኛለን አገልጋዮች ስለሆነ ተጃጅልቶታ ገቲታኔ ፊ ሳለፋላ ወጅን ወከላ ገራገራ ወለቱ ዱፈኛ ገራገራ ቀምና ልናስተምራቸው፣ ልንጸልይላቸው፣ ልንጎበኛቸው እንሄዳለን እነሱ ጋር ሳምብራ ከረቹፊነና በርሲሱነና ጎርሱራፊነና ዋንገራገራት እንደምናችሁ እነሱም ወደኛ ሊመጡ ይችላሉ። ኢሳኔስ አኩማ ከነጋፊ ገራገራቲን ገረገን ፉደ ነገር ግን ከተቃራኒ ጾታ ጋር ባለን ግንኙነት ነቀፋ የሌለብን ልንሆን ይገባል። እና ሳለፋ ወለቱ ዱፈኛ ሳለፋላ ወጅኒን ቀምኑ ጉባት ሙዳ መሌስ ተውኑራ ይገማችሁ በገንዘብ አጠቃቀም ከነቀፋ የራቅን ልንሆን ይገባል። ከለቲ ሆሪቲ ፈየደሙቲን ኢለ ሙዳራ ፈጋቹ ቀምናችሁ በመንውልበት ወይም በመንገኝበት ቦታም እንኳን ከነቀፋ የራቅን ልንሆን ይገባል። ለፈጅራን ነው በከተርገም ሁንዱማትለ ሙዳራ ፈጓንታ ሙዳትና መገስራ ፈጋቹ ቀምናችሁ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ስጋ በርካሽ ዋጋ የሚሸጠው ጠጅ ቤት ባለ ቡቸሪ ሊሆን ይችላል። አልቶኮ ቶኮ ፎን ሆሪ ሙራሳን ባየንሳ ገንብተሙ መና ዳዲ ተውደንዳችሁ እኛ እዛ ሄድነው ስጋ ለመብላት ነው። ነው ያቺ ከነነ ፎንራ ከሰከናኛችሁ ዋጋው ርካሽ ስለሆነ ገቲን ሰገዲ በዋንተ ሰውየውም ደግሞ ቆረጥ ሲያደርግ መረቅ ስለሚያደርግ ነመችስ ጋፈሙና ማሙሩ ዋነማ ኤበረነማ ካውፈቹ ግን ከዛ በልተን ስንወጣ የሚያዩን አማኞች አዳዲስ አማኞች ወይም ደግሞ ወደፊት ሊያምኑ የተዘጋጁ ሰዎች የቆዩም ሊሆኑ ይችላሉ። እንትናም አጅጀመረ ሊሉን ይችላል። አላ አቺ ባኑ ነሞታ አመኑፍ ካን ነሞታ አመነን ነሞታ እርጋ አመነን ይቱረን ተውደንዳ አበሉስ መና ዳዲ ገለ ጀቹ ጀልከቦቹ እኛ ለጠጅ አልሄድ ነው ዳዲ ድጉነን ግን የረከሰውን ስጋ ለመብላት ጠጅ ቤት ስለሄድን ነው ፎን ገቲን ሰገዲ ቦአቴ ሰኛቹ ደነ ማለት ስለዚህ የምንውልበትን መምረጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢዶ ኦል ፎአቹ ቀምናቹ
አብረን የምንውለውንም ሰው ደግሞ መለየት ያስፈልጋል። nama wajjiniin ollus adda baafachuu qabna. ሰውየውን ለክርስቶስ መማረክ እስካልቻልን ድረስ አንድ ቀን መማረካችን ስለማይቀር namicha gooftaadhaaf hin boojine taanaan gaaf tokko namichi waan nu booji'uuf eenyu wajjin akka ollu adda baafachuu qabna jechuudha. መማረክ ማንችልበት ሌቭል ላይ ካለን ከሰውየው ጋር ያለንን ግንኙነት ገደብ ልናበጅለት ያስፈልጋል። booji'uu hin dandeenye taanaan namicha wajjin walitti dhufeenya qabnu gitatti godhachuu qabna jechuudha.